Nanya fo yo ko nouvelle kadi wati na ya tenten aba do ka fo nouvelle kadi ni émission bi chogorobaw musorobaw aw bela jelen be se ka snogo bi o ya soro amake de gunye tension tiwu ni diabète tiwu bela jelen tabe ban émission na melen kofe anye Idrissa mementa wele kana bi temba saba nyogona bambulo foka se nani nyogona ma amba fe ka anda do muna anga temba flow aw bela jelen nya ye ka fo asimu ye sira do ta sira mi na ya ira africain bela ay tugu no fe anga ta ni sira fe ni de sira jele o jumaye la coopération avec la Russie Diama tumbolo ka foka coopération en quatre de sera sera soro ka sabu ke ko français nga Mali ka coopération avec la Russie ay nobo akera tare digne beyaye anya ye ka fo Macky Sall no ye Sénégal président no ye Union africaine fana président bi o fana tara Russie jamana kan ani Russie ka président no ye Poutine o sigira o kumana o ye munde fo mi be sera ke jigi Mali ma Afrique ma mimbe seka tiedi asima ka fuka srami ra jamala ko sra ko de sra jelen Idrissa abena adado la ka seka nyafuli ko o labi aka seka family basura ala espoir mimbe ye abe explication di ama oka ni ambora orola awa aye ka fo kunu no bena jean kalo tle flama son excellence colonel Asim Goïta atara jogarla ciment teri usine de cimenterie ataro première pierre da o bolen ko feye anya me fana ko buguni marala ko lithium be yen fana lithium be yen o ko kafo o tna na tanta ko be na o bara fana damine ambo bele jelen ke tamba kelen Idrissa bena adado fana la armée sigilen 5 ans ame ka ta sra min ka sa no ye économie domaine fana ye ka développement fana ko fana sra ta tele la amena andado la anga tem flana na anga tem sabana o de ye tare wati be amba fo awye l'armée monte en puissance ni ya taka jetemine douanza marala terroriste min fagara be si fo terroriste bisaba ani kelema ni dogokun feun taka jetemine terroriste min sarabe si terroriste binani ani sabama nga douanza mara drona bisaba ani kele o bisaba ni kele fagali o te kobaye nga minyo kobaye o de chef de terroriste min teke kera mina o de chara koju mu ere tunyo kotiki batigu ye teke kera o chef de terroriste jamana nimbena ke anga tem labanye ama anda do nuna aba do o de la bi ka fo chere la franci do francité Mali kera Mali tay Mali kera malendo tay nin temba sabade be ansigukun konna la bi anya Idrissa wele bi anga kuma o de kanga sane anga kuma di Idrissa ma ambe foli la se anga partenaire bela jelema radio mumbu ka barabla ko programme falen ka se ka anga émission ka taga diviser o ka radio la kunu radio so kura do fana yemele ni ala sona dona tawla fana ko lu fana bena a bara damine anyo de fo malla ni be ka bara nyuma ke ni be ka faso jo bara ke faso den o be fe o be deme o be féliciter ame malien bela jelen fo radio mi be émission divisée radio so floye radio islamique ye ale be kolokani radio danye fm ale be nara chikan fm ale be kolonjeba radio miracle fm o be buguni radio genekan ale be fana Fladugu FM alebe kasaro nobe kitafe radio wasulu alebe yanfolila radio wateni FM alebe nyena nobe siga sofe awkado ni radio so sekin émission me soro ni bela jelena forfait kota la fofo itala nunu fana beko ko ube andeme ka sawke anga wiliga jomi be ka ke façon nye ko fo oluka andeme ni ambura orola sponsoru mu me ka andeme financièrement ka warta ka di ama aya awere demeni niye ame ni produit publicité di awma anay awe émission na akwa seka boisson duma mi akwa seka Kleenex nyama osoro ko fe ka tlaka andeme anga courant ani anga ji abe seka sara to mena a flo ye Bama Dramera ina ye produit gadan PDG baye ambe Bama Dramera fo a flana agent de voyage al omra mo oluka foli famba obe ambulo ambu fo ni amboro orola oye boisson énergétique Iberia an yere bende min ka doni émission konnay ka ka énergie soroka an kuma kan basigi a émission damne ni énergie mi ka labano énergie kelen en forma fa fofoy fen fla de bake flo o faso kanuye frana ameka kuma kan min fo kuma kan mu an ba don ka fo kuma kan jelondo sabana o énergie boisson énergétique Iberia anga sponsor ba nanina o ye Musar Duseruwe ni ala sona amago ba bela jelenga do la hali bi commerçant baw do ye an wele bi ku ba fe kanga je ka barake ka sabu ka me ka wili ka jomin ke faso ye dona tawla amena andase olu fana ka produuma ama fo aya bismillah ka émission préférée sans fait no espace de vérité Idrissa mementa ini nyantuma
Amba Sidibe somɔgɔw bɛ di basi fosi t'u la an bɛ Ala tanu. Dirisa folikan jumɛn de b'i bolo k'a lase maliyɛnden cɛ muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An bɛ masa in fo fɔlɔ min sɔnna an ka sigi yan ka a ɲini a fɛ an ka sigi hɛrɛ la ka wuli hɛrɛ la. Bi ye juma ye an bɛ sɔli caman kɛ ka ɲɛsin an ka cidenba in ma. Wassalatu wassalam. An bangebagaw an b'u fo kosɛbɛ ka dugawu k'u ye ka tila ka dugawu ɲini fɛ. Sidibe an ka foli b'i yɛrɛ ye kosɛbɛ. Maliyɛn cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Mɔgɔ bɛ k'an lajɛ an b'a bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka dugawu kɛ tuguni. Jamana in mɔgɔ bɛ yen ko dibila kɛnɛ kan a bɛ baara la pour que jamana in ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna la. An bɛ a ɲini Ala fɛ a k'o dɛmɛ o tigi sankɔrɔta. Mɔgɔ bɛ yen dibila kɛnɛ kan a bɛ ka baara kɛ walasa ka jamana in ka dafiri. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka o tigi dafiri ka don ani o tigi ni tɔɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ. Amina yarabi amina yarabi. Dirisa sani n ka kuma di ma fɔlɔ n b'a fɔ fasoden jama bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka fɔ t-shirt min filɛ an na nin ye ministre so min bɛ yen ni an b'a wele ministère de la réconciliation de la paix et de la cohésion nationale ni ale yɛrɛ dirigeren don ni ministre ye ni an bɛ min wele colonel major Ismail Wage u ka laɲini n'u ka wulikajɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na o ye nin t-shirt di an ma ko n'an ye maa ye maa min na kodɔnnen don kosɛbɛ jamana fɛ jamana kɔnɔdenw bɛ an lamɛn ko ka jamana kɔnɔdenw wele ka taa bɛn ani kelenya ma yafa kama bɛn kama ne yafalen don n bɛ a ɲini aw fɛ aw ka yafa ma bɛn kosɔn ne yafalen don aw ma an bɛɛ lajɛlen ka yafa ɲɔgɔn ma an bɛ o fɔ aw ye an ka yafa ɲɔgɔn ma nin ye ministère de la réconciliation min yɛrɛ ka ministère ka wulikajɔ bɛnnen don jamana kɔnɔdenw bɛ se ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na. Dirisa ni an bɔra o yɔrɔ la bamananw b'a fɔ maa sigi kun ka kɔrɔ ni i yɛrɛ ye i bɛ wele ni jamana kɔnɔdenw ka laɲini ye i bɛ wele ni ka sababu kɛ i ka kodɔn ani ka wulikajɔ ani ka faamuyali ye i bɛ ka kumakan mun fɔ min ani ka fasojɔ. Dirisa an y'a ye Asimi ye sira min ta diɲɛma kɛrɛnkɛrɛnnenya Afiriki b'a fɛ ka Asimi ka sira in taama o ye k'an kunda Irisiw kan. An y'a ye Macky Sall Sénégal président don Macky Sall CEDEAO membre dɔ don Macky Sall l'Union africaine ɲɛmaa don ko Macky Sall taara Irisiw ka jamana kan k'a ni Irisiw ka ɲɛmaa ye ɲɔgɔn ye ni an b'a wele Vladimir Poutine. Dirisa u ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ mun ni mun de bɔra la ɲɔgɔn ye bɛ se ka hakilina jumɛn de di an bɛɛ lajɛlen ma bi africain bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ kɔnɔ bi. D'accord halisa an bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn min ye bɛn Ala ka bɛn sabati an ka jamana kɔnɔna la. Amina. Ministère de la réconciliation k'u fo hali n'a sɔrɔ n'an b'an ka t-shirt ye fɔlɔ an ka foliw bɛɛ ye n delila k'a f'i ye don dɔ la ko n delila ka ministre dɔ ye sawura dɔ la ko n tɛna ɲɛfɔ Wage de kun don parce que a don farapo kun kɛra an ka mɔgɔw kun taara farapo kɛ n solila ka Wage sɔgɔmada fɛ a bɛ tenue na quoi. Tenue militaire la. Tenue militaire non armée de l'air tenue i bɛ tenue min don ka don avion kɔnɔna la u pilote bɛ voilà pilote ka tenue a kun b'o tenue na quoi donc i b'a dɔn lien kɛli ka nɔgɔn facilement Wage ye sɔrɔdasi ye farapo kɛra Wage filɛ nin ye a bɛ tenue na. Donc i b'a fɛ k'a fɔ a taara farapo kɛ a nana. Donc o b'a yira k'a fɔ ko an bɛ deli k'a fɔ waati o waati ko sɔrɔdasi ninnu c'est à dire u tɛ bureau dɔrɔn kɔnɔ quoi. Caman bɛ yen nɔ malgré que u ye ministre ni fɛnw ye mais a caman bɛ to k'i dɛn ka taa kɛlɛ kɛ ka tila ka segin ka na quoi juste pour que k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ k'u ka faso kanu bɛ niveau min na n'u ka engagement bɛ niveau min na u tɛ yan nɔ kulonkɛ ni fɛn dɔrɔn kama quoi. Siga t'o la. Voilà donc an bɛ Wage fo kosɛbɛ ka a tɔɲɔgɔn k'u bɛɛ lajɛlen fo ka Mali sɔrɔdasi bɛɛ lajɛlen fo fɛn bɛ terrain kan nin waati in na an b'a bɛɛ lajɛlen fo. Sidibe n'i ye sira ye n'i ko mɔgɔw man ka taa n'u y'u fari faga taga u b'i sɔrɔ yen o ye Irisi ko ye quoi. Donc o fɛn tɛ fɔ ma ye. Non c'est à dire n'i ye sira ye n'i ko an ka taga n'u y'u fari faga taga dɔrɔn bɛɛ bɛ sira ɲini de la o. Bɛɛ bɛ sira ɲini de la u b'i sɔrɔ yen i b'a dɔn Irisi ko mɔgɔw an y'a kuma fɔ a mɛnna i b'a dɔn dɔw bɛ yen nɔ f'i k'u pousser pour que u ka taa dɔw bɛ yen nɔ f'i k'u to yen fɛn dɔ k'u sɔrɔ u ka sɔrɔ ka taa dɔw bɛ yen nɔ n'i y'olu bonya dɔrɔn u bɛ taa c'est à dire nin ye kunkɔrɔta dɔ fɔlɔ farafinna ma crise min wulila Ukraine a ye gɛlɛya lana diɲɛ bɛɛ kɔnɔna la diɲɛ bɛɛ i b'a dɔn kɛlɛ in daminɛ la Français ni Américains ni fɛnw tun bɛ dabaya la Irisi ko kuma yɛrɛ tun tɛ fɔ Europe wallahi hali africain dɔw fɛ yan fɛ nin semaine kɔnɔna la
n'i ye France chaîne fɛn ta mun bɛ fɔ la bon vraiment ko faut que ko in ka ban ten faut que ko in ka ban ten parce que u y'a bila yɔrɔ la tɛmɛna o bɛɛ kan quoi i m'a faamu et puis olu yɛrɛ tɛ se ka taga bilen k'olu bɛ taga kuma Poutine fɛ Poutine t'olu lamɛn bilen a gɛlɛyara a dalen t'u la et puis olu yɛrɛ cɛyakan minnu ni manamanakan minnu fɔ olu yɛrɛ tɛ se ka taa Poutine ma bilen tubabu ninnu tɛ se ka se Poutine fɛ bilen ko k'a kɛ tan quoi sinon diɲɛ don o don président dɔ bɛ Poutine wele téléphone la bon vraiment ko ninnu bɛ taa vraiment an bɛ fɛ i ka fɛn lajigin ta vraiment an bɛ fɛ an ka nɔgɔya vraiment an bɛ fɛ mais n'u taara bɔ télé la u bɛ kumabaw fɔ i b'a dɔn Poutine ye mɔgɔ dɔ ye o de la n delila k'a f'i ye n ko Poutine ni Assimi man jan quoi Poutine ye mɔgɔ dɔ ye c'est à dire fɛn fɛn ka di ye a fɔ a ma quoi i t'a touché quoi a ti perturbé n'a y'i ja bɔ k'i jɔ sisan quoi k'a fɔ ko sini sɔgɔma n bɛ taga Poutine faga n'a y'i ja bɔ k'i jɔ sisan quoi i k'a fɔ bon sini sɔgɔma an bɛna Russie bombarder non a tɛ paniquer et puis ou bien a k'a fɔ dɔrɔn k'a bɛna bɔ k'i jɔ bon n fana bɛ taa bombarder sini sɔgɔma non a t'o kɛ a y'o kɛ dɔrɔn a b'a ka suruni kɛ dɔrɔn mais min b'a kɔnɔ ka kɛ e min y'a fɔ k'i bɛ taa bombarder sini i bɛ taa yafa ɲini a fɛ quoi o caractère de b'a la quoi u b'a imaginer u bɛɛ jɛra ka attaquer ka taa Nations Unies la ka taa attaquer baw ni fɛnbaw kɛ non mais il répond pas a b'a sigi k'u lajɛ non bon ale ye mɔgɔ min ye a bɛ bɛn de fɛ il faut que mais n'u taara so a b'a bagabaga dɔ kɛ ko bon ko fɛn min ye Autriche ni yɔrɔ dɔ ye ko bon ko ale ka gaz a bɛn'o tigɛ olu la n'o kɛra to diɲɛ bɛ wuli o kɛra dɔrɔn o taara deli la bref kana Macky Sall ka Russie tagali la nin kan ka farafin bɛɛ sɔn hakili la k'a fɔ ko c'est-à-dire an tɛ kɔmɔgɔ ye quoi an tɛ kɔmɔgɔ ye an de ye ɲɛmɔgɔ ye parce que non seulement diɲɛ bɛ mɔgɔ ɲɛfɛn ba anw de fɛ yen et puis dɔnniya min bɛ anw na a ma se an ka tugu mɔgɔ kɔ tuguni quoi Afrique n y'a f'i ye sisan ko tubabu tɛ yen tubabu min bɛ se ka kuma nin ko in na pour que k'a ban u bɛɛ bɛ fɛ a ka ban dɛ mais tubabu tɛ yen min bɛ se ka kuma la pour que a ka ban a tɛ arabu la a tɛ tubabu la Poutine de ko farafinna kan na ale n'olu ka kuma et Macky Sall de ye Union africaine président ye n'i ye Macky Sall yɛrɛ ye comment dirait la Russie a bɛ mɔgɔ sɔn hakili la Macky Sall ni Poutine sigilen don cogo min na Macky Sall ye voyage caman kɛ kɔsɛbɛ na an b'a n'o jamana président sigilen tan ani Poutine sigilen don de façon décomplexée u sigilen don u bɛ ka min fɛ u bɛ k'o fɔ quoi et puis Poutine fana bɛ fɛ k'a yɛrɛ diɲɛ bɛɛ la ne ni ninnu de ka surun quoi comme aw ko ko ninnu ye jɔnw ye aw ko ko ninnu ye mɔgɔ lafolo ye aw ko ko mɔgɔ tɛ gɛrɛ ninnu na i m'a ni makɔrɔni ɲɔgɔn ye Poutine ni makɔrɔni ka ɲɔgɔn ye i m'a ye an y'a ye o tun bɛ mètre 12 ou bien mètre 6 tabali la o de tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais Poutine ni Macky Sall ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ tɛmɛ mètre 2 kan a t'o yɛrɛ bɔ quoi kɔrɔ jumɛn ni farafinna ka surun ɲɔgɔn na bi ka tɛmɛ Europe kan c'est à dire sigi position yɛrɛ b'o dɔrɔn de yira sigi position b'o yira quoi diɲɛ na ni farafinna ka surun ɲɔgɔn na bi ka tɛmɛ ninnu kan sinon tabali ninnu n'i y'a différence jateminɛ ndiri a ka bɔ a ka jan dɛ jɔn kɛra o sababu ye ani Macron ta tabali kun ni ɲɔgɔn cɛ plus de 10 mètres u sigilen don mais ani o kɔrɔ jumɛn ko Macron est contagieux bana dɔ b'a la bana min n'a bɛ se ka yɛlɛmana o bana ye jumɛn yɛrɛ bonya bana b'a la tiɲɛni bana b'a la criminel don nin bɛɛ b'a la donc mɔgɔ ni criminel man kan tɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na i b'olu yɔrɔ jayɛla de Diri ni na explication yɛrɛ i m'a faamu et puis mina yira la quoi k'a fɔ ko on n'est pas des camarades quoi Macron ta oui mais Macky Sall reçoira ani Macky Sall ni ɲɔgɔn cɛ traducteur dɔrɔn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ ka kuma bayɛlɛma o dɔrɔn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ fana kun ye jumɛn Poutine bɛ min fɔ a k'a mɛn Macky Sall bɛ min fɔ parce que ni Poutine ye min fɔ a b'a fɔ Macky Sall ye français na ni Macky Sall ye min fɔ a b'a fɔ Poutine ye Russie kan na donc n'i ye forme jateminɛ fɔlɔ o ye bonya fɔlɔ o ye k'a yira européens na aw bɛ ka boli ka taga aw ti jɛ farafin kɔ aw ti se ka ɲɛ o kɔ mais aw bɛ ka t'u tɔɔrɔ mais ne n'u ni ɲɔgɔn cɛ bonya de b'an ni ɲɔgɔn cɛ i m'a faamu o ye différence ba fɔlɔ ye quoi parce que ni a jateminɛ ni anw mɔgɔ de n'u mɔgɔ non seulement u mɔgɔ bɛ anw na mais n'u bɛ na anw fɛ yen ou bien n'an bɛ to u fɛ yen non seulement télé ɲɛnama tɛ taa an tɛ sigi n'an bɛna tête à tête kɛ o tɛ sɔn mɔgɔ si ka taa ye parce que u ka mɔgɔw kana fɔ k'an ye filan ye quoi donc u b'o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen dogo ou bien u t'u n'an ka préfet dɔn n'an ka fɛn bila donc bref u ye an reçoit la forme min kɔnɔna la et Macky Sall taa kun ye ka taga Poutine deli pour que a ka bolo bɔ accélérateur kan dɔɔni kɔngɔ min bɛ diɲɛ na kɔngɔ ka ban dɔ ka bɔ kɔngɔ la
Sénégalais bɛ se ka engrais sɔrɔ cogo min na farine alikama bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ani taji o ko bɛ se ka kɛ cogo min na quoi donc a kun taara ko ka taga kuma Poutine fɛ parce que ko farafina sɛgɛnna kosɛbɛ ni kɛlɛ na farafina tɔɔrɔ la et puis filanan ye min ye fana ka taga kuma fɛ parce que mɔgɔ tɛ yen nin waati na mɔgɔ min bɛ se ka kuma fɛ ni farafina tɛ donc ka taga kuma Poutine fɛ kɛlɛ bɛ se ka ban cogo min na donc imaginez première guerre mondiale jɔn taara tubabu sauver farafinw don. Deuxième guerre mondiale, John Tarou sauvé. Farafundo. Et cette fois-ci, crise mondiale B. Gela be djien beka. Bibina, François de beka bo. Ka vidéo ke ku toro la. Djien benyana. Ni kunu te ma dele ka ye folo. France presse doka. France média doka. Rusu dontola. France média doka filmé. O ka Ukrainien munu kumbe. O Ukrainien ka fa ko vive la Russie. Ni kunu te ma dele ka ye folo. O kɛra kunu. Kunu. U yɛrɛ ka télé la u y'a bɔ kunu parce que mɔgɔ minnu de b'a dɔn n'u corona ka se niveau sugu dɔw la u commencer ka jɔn ala fɔ na an bi yɔrɔ ɲana an bɛ ala barika da an bi yɔrɔ ɲana u commencer ka jɔn ala fɔ donc anw taara c'est comme si farafina de bɛna na diɲɛ bɛɛ sauver cette fois-ci tuguni gɛlɛyaba min bɛ farafina de bɛna na diɲɛ bɛɛ bɔ a kɔnɔna na farafina de bɛna na se ka kuma sisan nɔ pour que ka crise in ban et puis o sababu bɔra jɔn na Mali do dɛ Mali do parce que Mali ye fɛn dɔ son excellence colonel Assimi Goïta Mali ye dimi dɔw bɔ Russie la mɔgɔ t'a kuma fɔ ka caya Mali ye dimi dɔw bɔ Russie la mɔgɔ t'a kuma fɔ ka caya dimi min ka bon ka tɛmɛ dimi bɛɛ kan o ye jumɛn don min na kɛlɛ wulilen i b'a dɔn ninnu bɛ kɛlɛ min na guerre de communication de fanga ka bon a la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan oui kɛlɛ wulila Ukraine dɔrɔn RT France ani Sputnik News Europe ni Amérique y'u tigɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ a tɛ sɔrɔ u y'a tigɛ yɛrɛ de ko kana bɔ yen bilen hali YouTube kan u y'a tigɛ parce que ko ye Rusiw ta ye ko bɛ ka Rusiw tɔgɔla kuma fɔ et diɲɛ bɛɛ jɔn sera ka o ɲɔgɔn kɛ olu la Mali de sera ka RFI ni France 24 tigɛ parce que ko mun na parce que olu fana a ye ninnu ta datugu k'u bɛ ka min kɛ dɛ ninnu fana bɛ k'o kɛ anw fɛ yan an fana y'u ta datugu nin yɔrɔ in bonyana Rusiw ma dɛ Rusiw b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la jamana nin yɔrɔ in bonyana Rusiw ma yɛrɛ parce que a y'a to dimi dɔ donnen b'u la u t'a dɔn u bɛna na dimi bɔ cogo donc bref ni sababuya bɔra Mali ka position na Mali ye position min ta farafina bɛɛ bɛ k'i aligner position kan Macky Sall yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ même k'u ye conseil de sécurité la u ye session extraordinaire dɔ kɛ ko Russie bɛ ka agression min kɛ nin ye ko k'a condamner Russie ko agression tɛ Macky Sall ma sɔn k'a fɛn voter a ka résolution voter Macky Sall ma sɔn ani jamana 30 dɔɔni o don Mali yɛrɛ tun b'a la minnu ma sɔn ka voter mais Macky Sall taara a ye kuma jumɛn ni kuma jumɛn fɔ ye o kuma ninnu de ɲininkali bɛ yen yɔrɔ de nafa ka bon kosɛbɛ quoi Macky Sall taalen Poutine ɲɛkɔrɔ a sera ka mun de fɔ bon ne kɔni ye Macky Sall lajɛ bon a nana yɛrɛ lajɛya de la wa a nana jɔnkala fɔ de la wa a nana yɛrɛ kalifa de la wa n ma se ka foyi faamu a la quoi parce que n'i ye Macky Sall ka kuma ne ye n sigi ka Macky Sall ka kuma ninnu lamɛn ani n'i ye CEDEAO ye min kɛ anw na yan ani Union africaine na o ko minnu kɛ ka Macky Sall ka kuma ninnu lajɛ surtout ka hali kɔsɛ n'o ka résolution la k'olu bɛ taa kuma mercenaires ninnu fɛ ka tila ka Macky Sall ka kuma lajɛ Poutine ɲɛkɔrɔ donc bon fo n'a sɔrɔ ni Macky Sall t'a sɔrɔ a bɛ ka segin a kɔ Poutine fana wara ye dɛ kuma caman bɛ fɔ min n'a sigilen tabali kelen kan mètre kelen b'aw ni ɲɔgɔn cɛ Poutine ko fɔlɔ a ko a ma nɔgɔn dɛ Macky Sall ni Union africaine commission o ɲɛmɔgɔ k'u nali jara ale ye kojugu parce que ko farafina ni Russie bɛ tɔgɔ min na sisan ko an tɛna fɔ kɔrɔlen bilen parce que ko hali n'i y'a jateminɛ sisan sɔrɔ sira kan ko falen-falenni minnu bɛ ka kɛ Russie ni farafina ni ɲɔgɔn cɛ sisan ko caman farala kan ko fɔlɔ a kun ka dɔgɔn quoi ko maintenant ko min farala kan sisan ko n'i y'a ta 100 sara la f'a bɛ taa fo 34 fo 34%. an tatɔla nin na an bɛ ɲɛsin yɛlɛma min farala échanger o de la n y'a fɔ tuguni ko Makɔrɔla ka musokɔrɔba bi o tɛ sunɔgɔ bi dɛ n'an kun bɛ se ka kɛ ninnu siyɔrɔ la ou bien k'o layɛ woni fɛ u tɛ sunɔgɔ su in na tɔɔrɔ musokɔrɔba yɛrɛ si ye dɔ kɛ Makɔrɔ an bɛ ka jɔrɔ crise ka na AVC bi bali ka na mɔgɔw la quoi oui Poutine ko farafina c'est à dire farafina ka yɛrɛma hɔrɔnya la Rusiw ma to kɔ a la quoi olu se fɛn o fɛn u y'a kɛ wa u se fɛn o fɛn u b'a kɛ o yɔrɔ la i b'a faamu k'a fɔ ko kɛlɛ min bɛ sen na jaa yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ don siga t'o la jaa diɲɛ yɛrɛ y'a faamu ko anw bɛ kɛlɛ min na ko yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ don a kɛlɛ ni kɛli ka kan quoi Macky Sall ye kuma ta a ko fɔlɔ ale bi yan nɔ ko ale ye Sénégali président ye ko mais k'ale bi yan nɔ farafina jamana 54 bɛɛ de tɔgɔ la dɛ
Ambe. Oh, corona galera, kana fo ko ne na la fo. Oui, farafina bɛɛ sara a bɛ ka na min fo sisan. C'est à dire farasi kini ɲa jɔ ale kelen pe la. Farasi nga o kɔrɔ de ko. Oui. O kɔrɔ de ko tɔlɔ makɔrɔ. Oui. N kelen tɛ dɛ. An bɛɛ de b'a la. Oui. Asumɛ sira jira. Non, vraiment. Non, asu moi. Asu keleli. C'est à dire ni ye cɛbakɔrɔ kuma kɛla ba ye yɔrɔ n ka cɛ ba ye quoi wallahi. Macky Sall ko k'ale kelen tɛ dɛ. Oui. Ko farafina président tɔ fana b'a la dɛ. Ale bɛ ka kuma fɔ a bɛ ka kuma bɛɛ de tɔgɔ la. O kɔrɔ de ye hakili to a la dɛ. Ni n bɔra la ni min taara n kunbɛn k'a bɛ fɛn kɛ na. Ne kelen tɛ an bɛn'a kan de. Parce que n'i y'a jateminɛ Macky Sall bɔra Union africaine ka lajɛ kan ala ma mɛn le 25 o ka lajɛ kun bɛ yen. Donc o b'a yɛrɛ tiɲɛ la wa a ye min fɔ farafina président ka fɔ kumakan don. Ko u bɛ Russie fo. Russie ye jɔyɔrɔ min kɛ a n'a bɛ ka jɔyɔrɔ min kɛ farafina ka yɛrɛma hɔrɔnya la. Hali bi. Ko ka Poutine fo o la kosɛbɛ. O kuma yanni mɔgɔ kan k'i jɔ k'i miiri ka segin kɔ dɔɔni. O kuma ni Macky Sall ye Poutine fo farafina ka yɛrɛma hɔrɔnya la sisan o kuma jɔn de bɛ k'an bila jɔnya la. Ɲininkali bɛ yen dɛ. Kasa nin bɛ ka an dɛmɛ an ka yɛrɛma hɔrɔnya la. An bɛ jɔn de bolo jɔnya la n'a b'a fɛ ka an tila. Kuma bɛ yen de sisan. Kuma bɛ yen de sisan. Non, kuma bɛ yen dɛ. Kuma bɛ yen o kuma fitinin don dɛ. Non, kuma bɛ yen dɛ. Kuma de bɛ makɔrɔ bali ka sunɔgɔ. Kuma fitinin don dɛ. Mais kuma in i bɛ ko 120 de kuma in kɔfɛ ka tila ka mɔgɔ 120 jɔlen kuma in kɔfɛ. Isu ye an tila don de la o. Awɔ. An tilala jɔn de la. An dun ni Faransi de kun bolo bɛ ɲɔgɔn bolo. Donc Macky Sall y'a jira k'a fɔ ko Faransi ni Europe ni Occident u bɛ ka min ta ka an sɛgɛrɛ jɔnmaaya de don. Siga t'a la. U n'an ka jɛ jɔnmaaya jɛ de don. Et puis u b'a yira fana k'a fɔ jɛ min b'an ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ bonya jɛ don jɔnmaaya jɛ tɛ. Donc u bɛ Russie fo la kosɛbɛ. A tilala ka mun fɔ ka fara o kan tuguni. A ko Russie Poutine k'a dɔn yan ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ dɛ. Ko hali résolution min taara ko ka Poutine condamné. Ko ale ma sɔn k'a voter. Ko farafin jamana caman bɛ yen. Diri. Ni Macky Sall ye nin fɔ Diri a bɛ ka. A y'an ka danni a ye min fara nin kan o de ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ kan o. Ka yɛlɛ Russie la ne ma sɔn k'a voter. A ma dan o dɔrɔn ma dɛ. A ko ale ma sɔn k'a voter et puis farafina jamana baden de bɛ yen nɔ minnu m'a voter. Ko olu m'a voter o dɔrɔn tɛ dɛ. Ko mais ko malgré que pression ba kɛra olu kan walasa o k'a voter ko mais k'o bɛɛ la k'olu ma sɔn k'a voter. Jɔja Macky Sall kumana ko ja bɛ se kuma la. An m'a yɛrɛ ɲininka sa jɔn ye pression k'u kan k'u k'a voter. Non nin ye ko bantɔla ye. O la est ce que mɔgɔ man kan tɛ k'a jateminɛ sɔnni k'a fɔ ko ja ninnu bɛ taa kuma fɔ a bɛɛ ye pression de bɛnbɛn kumaw ni. Pression dɔrɔn de don pression de don. Nin ti CEDEAO ka ɲininkali jaabi wa an ka jamana ɲɛmɔgɔ b'a ko dɔ de bɛ CEDEAO kɔfɛ. Non fura. Résolution dala voteli. Oui. Fo dɔ bɛ taga busa ta k'u jɔ ko fɔ ka voter diyagoya la. Macky Sall da o fɔ. Macky Sall da de filɛ nin ye k'a fɔ diɲɛ bɛɛ y'a mɛn. Oui. Ko malgré que pression ba kɛra olu kan pour que olu ka résolution ta Russie contre la k'a fɔ k'u bɛ ka min kɛ Ukraine ko bɛn ta tɛ u ti jɛn ni a y'a don ta k'u dɔgɔya. Ko malgré que ko pression ba kɛra olu kan ko mais k'olu ma sɔn ka kɛ. Parce que o kɔrɔ ye ko CEDEAO ta in o don. Ayi mais o de don o kuma jɛlen don. K'a fɔ o de don parce que Macky Sall bɛna na kuma dɔ fɔ yan min b'a yɛrɛ k'a fɔ ko Macky Sall ninnu yɛrɛ de ma ko CEDEAO ma embargo kɛ Mali kan. O jumɛn. A ye kuma dɔ fɔ Poutine kɛrɛfɛ o b'a fɔ. Ko araba tɛmɛlen Macky Sall ko araba tɛmɛlen ko Union Européenne Commission mɔgɔ ni ale kumana ko ale ma ko bon a ka kuma Poutine fɛ a ka kɛlɛ ninnu ni fɛnw dabila pour que crise ka ban k'ale k'u ma ko crise bɛ yen ko ye tiɲɛ dɛ ko mais ko sanction fana bɛ yen. Diri ni ye nin bɛɛ fɔ tan ni mɔgɔ ye ninnu bɛɛ fɔ tan a bɛ gɛlɛya dɛ. Ko ale ko Européen ma aw bɛ k'a fɔ awɔ Poutine bɛ ka kɛlɛ kɛ a bɛ ka nin kɛ mais aw fana bɛ ka Poutine sanctionner o aw fana k'o dabila kɛ. A y'o fɔ Européen ɲɛna. A ye nin fɔ Poutine sigilen ɲɛna k'a ye nin fɔ Européen c'est à dire ko a kɛra i n'a fɔ n'i nana i ka cɛkɔrɔba fɛ yen quoi i ti pour que ka i yɛrɛ parce que siga kelen d'u la koyi. Cela veut dire k'a yira diɲɛ bɛɛ la aw bɛ k'a fɔ ko wa guerre bɛ oui. Kɛlɛ ka jɔ mais sanction min fana ta n'o Russie ka mun na o fana tɛ jɔ. Macky Sall min bɛ taa fɔ Poutine ye o Poutine kɛrɛfɛ k'ale ko Européen ma ko munna k'u bɛ ka hali n'a sɔrɔ ni Poutine bɛ ka kɛlɛ kɛ k'u bɛ ka sanctionner munna o Macky Sall bɛ taga bila CEDEAO ɲɛ an'o CEDEAO kelen min na Mali sanctionner n'a sɔrɔ ni a yɛrɛ ka kɛlɛ don. Non a yɛrɛ ka kɛlɛ tɛ Diri kuma in b'a yira a yɛrɛ ka kɛlɛ tɛ quoi. Macky Sall ka taa fɔ Macky Sall bɛ ka intervention kɛ ko ka dɔ ka sanction wuli o Macky Sall yɛrɛ kelen yɛrɛ sanction kɛ dɔw kan.
tiɲɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔ diri a ma nɔgɔ yɔrɔ ma nɔgɔ a ma nɔgɔ i b'a dɔn o la i b'a faamu de k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw bi ka min fɔ tiɲɛ don CEDEAO tɛ yen Faransi de bɛ yen Faransi de bɛ donc cela veut dire que mɔgɔw bɛ ka Poutine dɔw bɛ ka Poutine jalaki Faransi jɔn dɔw bɛ ka Poutine jalaki parce que ne ye min jateminɛ guerre Russie Ukraine na kan fila dɔrɔn de bɛ yen bi maa ma bɛ yen k'a bɛ ka Ukraine soutenir bi a bɛɛ ye Faransi jɔnw de ye mun ye Faransi gɛnni min kɛra ka bɔ Mali la a ma diya mun ye yan o mɔgɔ kelen de bɛ ka Ukraine fana soutenir yala Macky Sall a sera ka Russie jalaki wa jalaki wa a b'o jalaki ni mun ye jalaki tɛ dɛ donc ko ale nana Poutine kana kuma Poutine fɛ kana Poutine deli parce que ko tiɲɛ yɛrɛ la kɛlɛ min bɛ ka kɛ fo yɔrɔ jan na ko a kɔlɔlɔ bɛ ka se anw ma yan ko a bɛ ka na ni kɔngɔ ye anw fɛ a bɛ ka na ni gɛlɛya caman ye anw fɛ ko caman bɛ yen nɔ a bɛ k'olu gɛlɛya donc k'a nana kana kuma Poutine fɛ walasa Poutine bɛ se ka robinet dayɛlɛ dɔɔni an bɛ se ka engrais sɔrɔ cogo min na parce que n'ale tɛ diɲɛ bɛ kɔngɔ an kɔni an ta sɔrɔ Mali y'a ka engrais sɔrɔ an ka engrais nana Mali y'a ka engrais sɔrɔ alhamdulillah fɛ kana Mali y'a ka engrais sɔrɔ Mali y'a ka alikama sɔrɔ Mali ka tajiko ɲɛnabɔra terrain fana ɲɛnabɔra o ka taa n'a ye hɔrɔnya kɛlɛ don o ka taa n'a ye parce que ni an ta kɔni kɛ ɲɛnabɔra ka ban kɔni kɛ ne bolo o ka taa n'a ye hɔrɔnya kɛlɛ don dɛ n delila k'a f'i ɲɛna n ko oui n'i k'i bɛna kɔlɔn sen ka di minɔgɔtɔw ma quoi minnu wulila k'u firi ka ko f'u k'i bɔgɔja quoi la kan'a dabila dɛ taa n'a ye dɔrɔn taa n'a ye u bɛna dɔn don min na ni kɔlɔn sen banna waati min na ni ji bɔra o yɔrɔnin bɛɛ u bɛ to yen u bɛ taa kɔlɔn ji nɔfɛ wa a dɔw la hali u t'i fo bilen hɛn wa f'u t'u yɛrɛ revendiquer k'olu de ye kɔlɔn senna ye k'a sɔrɔ kɔlɔn senna Mali ni Russie ko la dɔgɔyama jumɛn bɛ min ma da Mali kan a cayara wallahi Assimi dɔgɔyara Mali dɔgɔyara bɛɛ dɔgɔyara olu tun bolo ka f'u résolution na f'u t'a sɛbɛn ko Mali ni Russie bɛ ka jɛ min kɛ dɛ Russie mercenaires b'an fɛ yan nu président yɛrɛ de bɛ taa kɛ dɛ a ɲama jɔra koyi bi bi na olu de wulila Union africaine de wulilen filɛ nin ye Mali ta kɔfɛ donc sababu o b'a yira k'a ko an ye sira min ta a mɛnna dɛ o sira in de tun ye sira ye ninnu filɛ nin ye ka o sira in de ta an nɔfɛ sisan ka taga dɔɔni imaginez Macky Sall Union africaine président Sidibe an ka to k'an yɛrɛ fo waati dɔ la ani foli ka kan wala an ka to k'an yɛrɛ fo maliyɛnw ka to k'u yɛrɛ fo an ye farafinna ɲɛ yɛlɛ mais ko Assimi kɛra boussole de Afrique bɛɛ k'a fɔ an ye farafinna ɲɛ yɛlɛ non seulement an y'u ɲɛ yɛlɛ an ye complexe bɔ o la quoi oui parce que dɔw ta tun ye u bɛ siran ka gɛrɛ u bɛ siran k'u yɛrɛ ka intérêt défend ye dɔw ta u bɛ maloya dɔw yɛrɛ de bolo u bɛ jɔn u yɛrɛ la quoi complexe b'u la n'anw gɛrɛla yan fɛ sisan Faransi bɛna fɔ cogo di Américains bɛna an ye cogo di an tɛna visa sɔrɔ yen fɛ bilen an tɛna na passeport o hakilila su ninnu caman le fait que Mali wulila k'i jɔ ni kɛlɛ in ye u ye embargo na Maliens y'u jɔ u ye sanction sugu bɛɛ na ka lagosili sugu bɛɛ kɛ Maliens y'u jɔ mɔgɔ ɲɛ b'a la ne m'a f'i ye ko ni Mali ta in jara n ko bɛɛ b'a ɲɔgɔn kɛ ayi sisan mais o tɛ k'an sɔrɔ sisan yanni mɔgɔ k'a kɛ kelen yɛrɛ farafinna bɛɛ de taara siɲɛ bɛɛ de bɛ ka taa sisan Macky Sall ma taa kuma farafinna de tɔgɔ Macky Sall taara kuma farafinna o y'a bannen dɛ o y'a bannen dɛ farafinna bɛɛ Poutine ko a ma ko a y'a mɛn ko gɛlɛya dɔw bɛ yen parce que ko kuma dɔw bɛ yen nɔ a ti fɔ la quoi minnu kan k'an kunnafoniya ni olu ti camancɛ la ko f'olu bɛ fara mɔgɔ dɔ kan a bɛ gɛlɛya a ko gɛlɛya in caman bɛ yen nɔ ko k'a fɔ ko u bɛ ka nkalon caman da olu la quoi k'a fɔ dɔrɔn ko Rusiw de bɛ k'u ban ka nin di ko non k'o tɛ dɛ ko Ukrainiens de y'a dabɔ a kama ko port dɔw bɛ yen nɔ ko ka mine caman don yen nɔ quoi donc bateau tɛ se ka circuler ka ɲɛ u tɛ se ka circuler o circuler cogo la quoi donc olu bɛ ka o baara ninnu de kɛ fɔlɔ ko o de la fɛn caman tɛ ka bɔ ala force de Rusiw ma koyi non mais c'est-à-dire o tɛ dɛ i b'a dɔn min do i b'a dɔn wa c'est-à-dire tɔɲɔli yɛrɛ de dan b'a la quoi dan bɛ tɔɲɔli la quoi imaginez Jimmy Carter kelen Amérique président o de y'a ka ciden bila ka taga Afghanistan Taliban nu Ben Laden n'a ka mɔgɔ nu ka taa f'i ye ko yan de ye aw ka so ye a ye Rusiw gɛn ka bɔ a la aw kana jɛni nin aw bɛ kɛlɛ min na nin de kan ka kɛ aw bɛ ka attentat min kɛ Rusiw la o de ka ɲi su kelen n'a da kelen o ka tila ka na munumunu tuguni ka tila ka na fɔ ko Taliban kelenw ye terroriste ye tiɲɛkɛlaw don wa ayi tiɲɛkɛlaw tɛ marifa fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ko terrorisme don ko a bɛ ka kɛ ka kɛlɛ kɛ a marifa bɛɛ ninnu de y'a k'a fɔ k'a bɔr'u fɛ tɛ dɛ ninnu de y'a marifa bɛɛ ta ka taga di a terrorisme ma terrorisme minnu bɛ Syrie minnu bɛ Irak u bɛ min wele ko État islamique a État islamique bɔra min Américains taara marifa di minnu ma Irak olu de don an'u taara Bashar ka rebelle minnu kan ka taga arme minnu don olu de don
o b'a fɔ ko terroriste b'an fɛ yan u ye marifa bɔ min u taara marifa minnu di Libye o tɛ yan olu de don donc ninnu tɛ se ka to yen ko u bɛ diɲɛ kɛ c'est à dire ko hakilina kelen quoi olu bɛ kan min kɔnɔ o kan de ka ɲi donc mɔgɔ wɛrɛ min t'o kan na o tigi kan ka faga de o tigi mais sisan u caman bɛ k'a faamu n y'o de f'i ye o don na n ko kɛlɛ dɔ bɛ Union européenne kɔnɔ bi a ka bon hakili ma u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ quoi parce que dɔw bɛ k'a fɔ ko bon ko belebeleba ninnu bɛ ka min kɛ k'o man ɲi olu fitininw ma quoi belebeleba bɛ ka Russie kɛlɛ parce que dɔɔnin b'olu bolo ka dun quoi olu fitinin minnu bɛ yen nɔ olu dayirimɛ sirilen don nin na Russie la et puis u bɛ k'a fɛ donc baro bɛ ka gɛlɛya non k'u tɛ jana ye quoi donc ni Macky Sall bɔra yen a bɛ segin ka na ani Ukraine président fana n'o fana bɛ dakurunya damadɔ fana a tɛ taa ye dɛ olu ta bɛ kɛ vidéo conférence d'accord Diri o faamuna sani an ka don armée ka monter en puissance sani an da ka se o yɔrɔ ma an b'a ye k'a fɔ dɔgɔkun kɔnɔ la kibaruya duman caman sɔrɔla ka di fasodenw ma a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn de ye n'i ye a ta ka jateminɛ Diogar ni o ye Kati kɔfila ye an ka jamana ɲɛmaa son excellence colonel Assimi Goïta a taara usine de cimenterie a taara o première pierre da yen o kɛra tare ba ye fasodenw bolo an y'a mɛn fana k'a fɔ ko lithium fana bɛ ka bɔ Buguni ko ni Ala sɔnna don nataw la fana k'u k'a k'o fana baaraw daminɛ i bɛ se ka mun de fɔ fasodenw ye nin fila in kan rapidement bɛ min fɔ nin fila kan d'abord n'i y'a ciment ko in jateminɛ a hakili la nin kan ka kɛ ciment usine duurunan ye ni ma fili mais usine hakɛ tɛ usine yɛrɛ tɛ fɔlɔ quoi hakilila min bɛ a kɔfɛ premièrement i b'a ye k'a fɔ ko waati min na diɲɛ bɛɛ bɛ ka mɔgɔw ja tigɛ ko Mali bɛna na dafiri sisan mɔgɔ si ka n'i ka wari don a la mɔgɔ dɔw sɔnna ka kariya k'u ka miliyari 50 don fɛn dɔ la et puis fɛn min fana a tɛna bɔ san a bɛna san 3 kɛ ça veut dire que olu dalen don jamana in na k'a fɔ ko san 3 tɛ dɛ olu dalen don jamana in na k'a fɔ k'an bɛ san 100 kɛ nin kɔfɛ ni Mali ma wuli a tɛ bi o ye hakililaba fɔlɔ ye quoi pour que k'a yira mɔgɔ la k'a fɔ ko hey yan ye anw de faso ye tɔw bɛɛ bɛ se ka boli parce que bi bi in na e k'a jateminɛ Mali bi an bɛ ka taga ni système minnu ye an bɛ mɔgɔw de wele ka bɔ kɔfɛ ko a ye na investir an fɛ yen a ye na wari don an ka jamana na a ye na usine dayɛlɛ a ka na nin fɛn kɛ et en même temps an ka waritigi minnu bɛ yen olu bɛ t'u ka wariw bila tubabuw ka banque kɔnɔ yen. Oui. Donc n'i y'a jateminɛ donc minnu bɛ na n'u ka wari ka na wari investir anw fɛ yen ni tɔnɔ sɔrɔla olu b'a ta ka taga n'a ye u ka so de ye o tɔnɔ tɛ n'anw fɛ yan. Anw fana ka mɔgɔw bɛ taga wari min bila u ka banques la ka taa so san u fɛ yen o wari fana olu fana b'o tɔnɔ sɔrɔ donc olu kelen bɛ sɛfan kelen tɔnɔ 2 sɔrɔ yen alors que ni anw ka waritigiw n'u olu investira anw yɛrɛ fɛ yan non seulement tɔnɔ bɛ to yan baara nafa fana bɛ tila ka to yan nɔ tuguni parce que il faut que mɔgɔ caman k'a faamu k'a fɔ ko an bɛ kɛlɛ min na nin ye kɛlɛ in sira dɔ ye quoi yɛrɛma hɔrɔnya nin y'a sira dɔ ye quoi i m'a faamu yanni ka taga comment dirais-je la miliyari 1 don mobile ni fɛnw na imagine jamana bi niveau min na an mago bɛ fɛn baden de la e tɛ se ka marché ka taa boulevard la i ka ci ka ca o ma o bɛ faamu o mɔgɔw bɛ yen dɔw bɛ yen o ye o ye u bɛ voyage la e tɛ se ka marché o bɛ yen e tɛ se ka taa meeting kɛyɔrɔ la o bɛ yen nɔ kuma yɛrɛ ma nɔgɔ i ma o fana bɛ yen o bɛɛ bɛ se ka faamu mais wari bɛ kun e bɛ se ka usine dɔ dayɛlɛ ne ye usine dɔ dayɛlɛ ko maliyɛnw bɛ baara sɔrɔ et puis o b'a to fɛn caman bɛ yen nɔ par exemple même n'i ye mɔgɔ bɛ kule ko embargo dɔwɛrɛ tɛ parce que an mago bɛ fɛn dɔ la a bɛ bɔ kɔfɛ ka na n'a sɔrɔ n'an mago bɛ fɛn min na n'an b'a caman sɔrɔ kɔnɔna la yan nɔ an yɛrɛ fɛ yan n'a usines bɛ an bolo yan embargo tɛ dɛ hali n'o ye kokoroko sigi an mago foyi t'a la donc c'est à dire nin ye sira ɲumanba de ye quoi et puis surtout minnu y'a kɛ denmisɛnninw de don k'a fɔ denmisɛnninw de don quoi u kun bɛ se k'u to nin waati na ka fɛn baden kɛ ka tiɲɛniw ni fɛnw kɛ u kun bɛ se k'u tɔw ka sira ladege mais minnu y'a kɛra ne ma dɔn nin tɛ ni maliyɛnw yɛrɛ b'o dɔn yɛrɛ ayi maliyɛnw tun t'o dɔn mais fo an ka dɔ fana a sɔrɔla jamana marabagaw ka danaya fɛ n bɛna se o de y'a filanan ye o de y'a filanan ye quoi parce que pour que e ka se k'i ka 50 miliyari ta k'a fɔ k'e bɛna n'a don fɛn dɔ la fo dɔ de ka yamaruya d'i ma mɔgɔw bɛ yen ne yɛrɛ de mɔgɔ ye baro kɛ projet b'u bolo fo maire de olu ka wari ta ka na k'u bɛna projet dɔw kɛ Mali kɔnɔ yan nɔ ko mais n'u taara se n'u kan ka tɛmɛna ministre min fɛ n'o m'a fɔ k'u ka 10% d'ale ma wa k'u ka 15% d'ale ma ministre tɛ dɔrɔmɛ bɔ hɛn ale n'a ka miliyari 100 ou bien miliyari 200 bɛna k'a bɛna na usine dayɛlɛ a ministre dan ye dɔrɔn ka papier signer o ministre b'a fɔ a ye ko fo ka 10% d'ale ma jamana in tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ bɛ jamana kɔnɔ donc mɔgɔ hakɛ min ka projet tiɲɛna Mali kɔnɔ na dan t'a la quoi donc ça veut dire que jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ bɛ état d'esprit min kɔnɔna la o ye ka mɔgɔw bila en confiance ka danaya créer u ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ parce que mɔgɔ tɛ min kalama ni Assimi kun ma sɔn ou bien ni jamana ɲɛmɔgɔ kun ma sɔn nin tɛ se ka kɛ o
non ticket ko ta parce que licence de biti oui et au licence de dito la chantage kun bɛ kɛ mɔgɔw la yen de caman an jɛna projet caman ko ka sabu kɛ chantage ninnu ye chantage kun bɛ kɛ yen de i bɛ 10 millions di yan ou bien i bɛ 20 millions di yan ou bien action yɛrɛ la i bɛ 5% di yan o la ale tɛ fɛn bɔ dɛ mais fo ka taa fɔ ko usine kɔni kɛra min ye sa o ale kɔni bɛ wari sɔrɔ quoi donc u kun bɛ mɔgɔw bali ka na ka sababu kɛ nin yɔrɔ in de quoi donc le fait que ninnu nana nin kɛ non seulement an bɛna ciment sɔrɔ bɛɛ b'a dɔn ciment ko gɛlɛya min bɛ yen non seulement an bɛ ciment sɔrɔ en plus de ça aussi an hakili la mɔgɔ 100 ani kɔ a bɛna kɛ sababu ye ka baara di olu ma et puis ni yɔrɔ industrialisera sisan nɔ quoi a bɛ kɛ sababu ye minnu bɛ baara kɛ olu dɔrɔn tɛ dɛ mɔgɔw bɛ taga a nɔfɛ quoi jateminɛ kɛ ni usine bɛ yɔrɔ min na sannikɛla minnu feerekɛla minnu bɛ taga parce que ni sannikɛlaw bɛ taga jama bɛ caya feerekɛlaw fana bɛ taga yen donc dugu bɛ tila ka gɛrɛ o yɔrɔ fana la tuguni o yɔrɔ fana bɛ tila ka kɛ a yɔrɔ sanni ni feere yɔrɔ dɔ ye o bɛ tila ka yɔrɔ fana économie bonya usine bɛna taga yɔrɔ min na a bɛ taga ni courant y'a fɛ i b'a sɔrɔ courant ko problème bɛ mɔgɔ dɔw la olu bɛ courant sɔrɔ o sababuya la a bɛ taga ni siraw ye a fɛ i b'a sɔrɔ sira donc c'est à dire c'est tellement que fɛn nafa ka bon et puis tellement que fan fila bɛɛ fɛ u fila bɛɛ kan ka fo mɔgɔ tɛ se k'a dɔn mais kunun n ye kuma dɔ mɛn barokɛ yɔrɔ dɔ la Sidibe waati dɔ adamaden dɔ ŋaniya ma ɲi dɛ Ndri e tun t'o dɔn de an bɛ usine ko kuma la dɔrɔn an bɛ usine ko kuma la dɔrɔn dɔ ko ne ma ko bɛna olu ka marché tiɲɛ quoi munna parce que ni ciment da ka gɛlɛn quoi olu bɛ wari sɔrɔ quoi tiɲɛ o fana bɛ ko k'ale ye maliyɛn maliyɛn kabako dɔn imagine mɔgɔ tɔw bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ waati min na quoi ko olu ka marché tiɲɛna parce que jamana in gɛlɛya fana caman ye nin yɔrɔnin ye quoi dɔw yɛrɛ de ti fɛ fɛnw ka sɔrɔ i m'a fɔ ma parce que a kuma tora senna dɔrɔn a ko bon k'ale tile filɛ na ko ciment kun yɛlɛla ka taga fo sanfɛ ko mais ko sa ko ciment min ka jigin ko olu fana ni ciment jiginna sisan a bɛna don ta a bɛna bɔ ta an mago bɛ ciment bɔrɔ 400 450 de la yan vraiment jamana ɲɛmɔgɔ kan ka fɔ parce que pour que mɔgɔ kana a ka wari don il faut que a ka nɔgɔya a tigi bolo a ka diya a tigi la et puis mɔgɔ tɔ minnu fana bɛ kɔfɛ nin kan ka kɛ exemple ye olu fana ma quoi miliyari bɛ mɔgɔ minnu kun nin kan ka kɛ exemple olu ma k'a fɔ ko an filɛ nin kɛlɛba min na a kɛlɛba in nin y'a phase ɲɛnamabaw de ye quoi nin y'a phase belebelebaw yɛrɛ de ye quoi parce que n'an y'an bolo bɔ mɔgɔ dɔw bolo n'an ye jɔnmaya kɛlɛ kɛ fo an k'an jɔ n'an yɛrɛ fo an de ka usines dayɛlɛ ka baarakɛ yɔrɔw dayɛlɛ o la tɔw bɛ ɲɛbɔ an fɛ an tɛna tila ka taa siri tɔw la tuguni quoi mais ka ni kɛlɛba in bɛɛ kɛ k'i yɛrɛ ta après e mago bɛ fɛn o fɛn na f'i kan ka t'i bolo jan kɛnɛ ma a tɛ se ka taga yɔrɔ ye maintenant fɛn min ye lithium ko in n hakili la ne bɛ min fɔ ka dɔrɔn o ye min ye o ye c'est à dire an sigilen don o sanu dingɛ da la ka garibuya kɛ quoi wallahi i m'a faamu o ye lithium ko ye o ye lithium ko ye quoi wallahi han Mali ni Algérie kunun mi ka tubabu de bɛ k'a fɔ dɛ kunun Mali ni Algérie fila dɔrɔn ressource min b'an bolo k'a Europe bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a tɛ yen dugujukɔrɔ nafolo min bɛ an bolo Mali ni Algérie fila faralen ko Europe bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a tɛ yen donc ko fantan an tɛ fantan jamana ye an tɛ fantan jamana ye donc mais pour que i ka se ka nin bɛɛ nafa sɔrɔ fo i ka basigi n'i basigira sisan de i b'a fɔ k'i b'i ka gaziw bɔ n'i basigira de i b'a fɔ k'i b'i ka sanu bɔ n'i basigira de i b'a fɔ k'i b'i ka pétrole bɔ o de la u tɛ sɔn kɛlɛ ka bɔ an fɛ et puis o de la u si tɛ sɔn ka taa ka bɔ an fɛ parce que ni min taara min f'i ye san 10 ɲinan kɔ ni mɔgɔ mɔgɔ tɛ farafinna kɔngɔ b'i faga o ye diɲɛ bɛɛ ye i américain o i européen san 10 ɲinan kɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i tɛ farafinna kɔngɔ b'i faga i tɛ farafinna i ni farafinna man di non kɔngɔ b'i faga siga t'o la dɛ donc o de la u ko k'u tɛ taa u tɛ fɛ kɛlɛ fana ka ban quoi d'accord parce que n'a kɛlɛ banna sisan an bɛna fɛɛrɛ k'an ka dugu jukɔrɔ d'accord Dri très rapidement sani an ka don an ka armée la n b'a fɛ ka se ka den mo fɔ parce que i bɔra ka min fɔ Faransi sisan o bɛ Faransi yira kosɛbɛ quoi u t'a fɛ ka taa u t'a fɛ kɛlɛ fana ka ban an y'a mɛn k'a fɔ dɔgɔkun in kɔnɔna la Faransi ka hélico dɔ mankan yɛrɛ c'est à dire Kidali la ni Gao ninnu quoi bon an t'a dɔn a kun ye min ye a paniki fanga bonyana kosɛbɛ an b'a fɛ k'i da don olu la très rapidement après an bɛ sɔrɔ ka don armée la sisan d'accord an ye kibaruya sɔrɔ kunasini de tɛ ou bien kunun de k'a fɔ ko a kunasini de don ko Faransi ka Mirage 2000 o avion dɔ bɛ yen nɔ a b'a fɔ ma ko Mirage 2000 ko olu bɛ ka yaala Kidali kunna quoi bon an wulila an ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ an ye min sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli la ko casque bleu MINUSMA mɔgɔ dɔ ko Bamanci dɔ ye de olu attaqué Kidali quoi ka ni ma fili mɔgɔ 2 de sara ou bien mɔgɔ dɔ sara la dɔw banana la quoi i m'a faamu donc o tiɲɛnikɛlaw tun bɛ yen nɔ o ɲinini ni fɛnw bɛ sen na quoi donc on ne sait pas est-ce que u ye nin panne min kɛ parce que u bɛ deli k'a kɛ ka kɔrɔ k'a sɔrɔ an ka mɔgɔw t'a kala armée t'a kala mais est-ce que c'est un commun accord avec l'État ou bien État kun tɛ a kalama an ma fɛn sɔrɔ voilà an ma fɛn sɔrɔ parce que o yɔrɔ question kan ka poser kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ a panna an ka État b'a voilà parce que casque bleu fana ka sécurité o kalifalen don Barkhane na i m'a faamu o de la hali kunun
kunasin Nations Unies secrétaire général Antonio Guterres a ko ni Barkhane taara ko kɔlɔsiliba wɛrɛ ti MINUSMA la tuguni o ka ko bɛ di Irisuma ya ima fama donc o problème bɛ yen MINUSMA ka sécurité o bɛ surtout ka appui kɛlɛ contre terrorisme fɛn o caman bɛ Barkhane ka bolo kan quoi mais kuma ye min ye o ye i b'a jateminɛ i MINUSMA o i Barkhane o Mali la yan nɔ c'est-à-dire il faut comprendre seulement que MINUSMA tɛ a yɛrɛ ma bilen Barkhane tɛ a yɛrɛ ma bilen parce que kuna sini Antonio Guterres y'a kuma fɔ a ko Mali ye dɔ fara yɔrɔw kan yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni an ka jamana ɲɛmɔgɔw ko MINUSMA kana se yen bilen donc k'o bɛ ka gɛlɛyaba don olu ka baara la quoi donc c'est comme si an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan nɔ n'a sɔrɔ ni MINUSMA tun tɛ se ka se yɔrɔ 5 de la Mali ye 15 fara k'a kɛ 20 ye quoi donc a b'a ka ko bɛɛ kɛ a kana se nin yɔrɔ in na yen nɔ bilen quoi donc k'u bɛna ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka dɔ bɔ o ko ninnu na pour que olu bɛ se k'u ka fɛnw kɛ mais mɔgɔ kan ka min faamu dɔrɔn o ye an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi MINUSMA bɛna fɔ a cantonnelen don quoi i m'a fɔ ma ni Ala sɔnna ma ni ma fili juillet de Faransi sɔrɔdasi laban kan ka taa ka bɔ an fɛ yan mois de juillet ni ma fili quoi d'accord donc o kɔni n'o kɛra an bɛ MINUSMA an b'o ɲɛmɔgɔya di Irisuma ma o y'a bannen o t'a bannen dɛ n'i y'a fɔra ko ka MINUSMA ɲɛmɔgɔya di Irisuma i b'o kɔrɔ dɔn wa ko MINUSMA ka taa kɛ bon Américains bɛ sɔn ka MINUSMA financer ka ɲɛmɔgɔya to Irisuma bolo non o tɛ sɔn an balaw nin b'a to an bɛ don an ka dernier thème kɔnɔna la n'o de ye la montée de l'armée malienne en puissance ni o kuma fɔra ka ban an b'a ye jamana kɔnɔden caman bɛ yen bi u b'a u yɛrɛ ye a kɔnɔna la k'a dɔn k'a fɔ bi tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a ye jamana kɔnɔden fanba kɛra nin transition fɛ u ka tilennenya n'u ka ladiriya n'u ka hɔrɔnya an'u ka faso kanu o de y'a to jamana kɔnɔden fanba kɛra u fɛ wagati min na militaires tun bɛ na fanga la mɔgɔw tun ma se k'a faamu mɔgɔw tun ye nin militaire tɔw de da an y'a yira u la k'a fɔ nin 5 colonels ninnu ni tɔw tɛ kɛlɛ ye parce que ninnu tun bɛ cɛncɛn fɔga de sanfɛ u bɛ kɛlɛ de dɔn u nali ni sani cɛ an y'a ye armée tun bɛ kɔlɔn dɔ kɔnɔ u ye armée bɔ kɔlɔn kɔnɔ ka jɔ kanama bi armée bɛ ka taama fo armée bɛ ka boli bi min ye communiqué ye an bɛ communiqué min wele communiqué numéro 043 de l'état-major général des armées u ye communiqué min kɛ kunun n'o bɛnna 2 juin ma a communiqué kɔnɔna la u y'a yira an na k'a fɔ Douentza mara la u ye armée ye frappe dɔw kɛ yɔrɔ caman nka Douentza mara la nin dɔgɔkun laban kɔnɔna la k'u ye terroriste min faga a sera fo terroriste 30 ani kɛlɛ ma o terroriste 30 ani kɛlɛ min ye a yɔrɔ la kabako koba ye o k'u ye chef de terroriste min faga o cayara kosɛbɛ terroriste misɛnmaninw dɔrɔn tɛ dɛ chef de terroriste min fagara a cayara a dɔ ye Abu Yahya Salahi nin ye fo ka taa se dɔwɛrɛw ma ni Ala sɔnna Dirisa bɛna a da don olu la chef de terroriste caman fagara u ye minɛn caman minɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna la Dirisa ka d'an ye ka se k'i da don ninnu na kosɛbɛ pour que jamana kɔnɔdenw bɛ se k'a faamu. D'accord tile filɛ na an tila mɔgɔw y'a mɛn k'a fɔ ko bon ni Douentza fanfɛla fɛ ko an ka car dɔw bɛ yen nɔ k'u ye sira tigɛ u la pour que u kana se ka taga ni ma fili caman kun bɛ se ka taga Gawo an bɛ min fɔ mɔgɔw ye nin waati na caman ye sira sɔrɔ ka taga même n'a sɔrɔ ni car ninnu ma taga caman ye transport sugu yɔrɔ ɲini ka se ka taga u yɛrɛ ma maintenant u kun mago bɛ mun na parce que armée ye jateminɛ kɛ quoi ni ye mura ka ɲi ta u ye mɔgɔw tɔɔrɔ mura pendant 5 ans 6 ans san 5 san 6 comme ça k'u ɲami population na maintenant mɔgɔw kun bɛ tɔɔrɔ yɛrɛ de kɔnɔna na o kun ka jugu ni nin maintenant armée taara intervenir dɔrɔn u taara kɛ burubasile ye quoi u ye nkalon sugu bɛɛ ta ka da armée la i m'a faamu donc ni armée kun girinna ka taga intervention kɛ nin fana la sisan nɔ u bɛna mun fɔ u b'a fɔ ko armée taara civil faga ko civil fara fo mɔgɔw k'o faamu kosɛbɛ voilà u b'a fɔ ko armée taara civil faga deuxièmement maintenant pour que k'o éviter i bɛ mun kɛ armée bɛ temps ta dɔɔni ka essayer ka mɔgɔw ni civil bɔ ɲɔgɔn na i m'a faamu ka temps ta dɔɔni ka mɔgɔw ninnu attirer ka taga fan wɛrɛ fɛ minnu ni civil ka fanfɛla tɛ kelen o de la i b'a ye bombardement minnu bɛ ka kɛ u b'u ka bombardement ninnu kɛ alentour ninnu na quoi et puis n'u ye tile kelen tile fila min kɛ diɲɛ bɛɛ y'a dɔn yan sisan ko an ka mɔgɔw terroriste kelen de ka sira tigɛ mɔgɔw la diɲɛ bɛɛ y'a ye sisan donc mɔgɔ si tɛ se ka taa fɔ bilen ko armée taara baga civil ma ko ka fɛn kula o tɛ se ka fɔ parce que mura ye nɔ u ye taara bin musow kan ka denmisɛnnin fitininw violer ka fɛn bɛɛ kɛ mais malgré tout an ka mɔgɔw ye mouvement kɛ dɔrɔn u taara fɔ ko an ka mɔgɔw bɛ ka taga bin mɔgɔw kan donc maintenant cette fois-ci armée temps ta diɲɛ bɛɛ y'a ye sisan nɔ k'a fɔ ko min bɛ ka kɛ nin yɔrɔ in na donc mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'i bɛna armée jalaki tuguni quoi et puis yɔrɔ dɔ b'a la a fɔli ma nɔgɔ ma kosɛbɛ mais peut-être il est n bɛna obligé k'a fɔ o ye jumɛn o ye armée opération dɔ initier o opération u da magara la fɛn na communiqué in kɔnɔna la mais o m'a développé o ye force spéciale minnu ye minnu aéroporté ye jumɛn c'est-à-dire force spéciale minnu don u taga n'u ye sanfɛla de fɛ
i m'a faamu dugumala kɔfɛ sanfɛla fana sisan voilà maintenant n'u taara n'u ye sanfɛla fɛ sisan olu bɛ jigin quoi wala n'u jiginna o y'a sɔrɔ jugu ɲɛsinnen don yɔrɔ quoi u bɛ suli kɛ olu bɛ jugu koli quoi i m'a faamu donc i tɛ se ka boli ka don kungo kɔnɔ bilen i tɛ se ka boli ka na dugu kɔnɔ tuguni quoi wala n'o kɛra sa o kɔni o ye kuncisiw ni dafarasu o y'a daminɛlen quoi o y'a sɔrɔ avion bɛ sanfɛ ale b'a ka baara kɛ u ye minnu faga u y'a caman faga ten tɔ quoi avion bɛ sanfɛ olu b'a ka baara kɛ u bɛ force spéciale minnu bɛ Asimi yɛrɛ bɔra mɔgɔ minnu na oui voilà o force spéciale u y'olu aéroporter olu jiginnen sisan donc comme ça olu bɛ mɔmɔni kɛ ka mɔmɔni kɛ u ye mɔgɔ 30 dɔɔni min faga u y'a caman faga o fagacogo de la quoi et puis mɔgɔ ninnu bɛ min kɛ fana o ye ka taga u bɛ nin siratigɛ in na tantɔ quoi ni armée ko k'a bɛ boli dɔrɔn u t'u mélanger mɔgɔw la ensuite u b'a dabɔ kama sira ninnu quoi parce que armée fana tɛ se ka mɔgɔw labɔ ten ka taga ka mɔgɔw labila ka taga k'a sɔrɔ a ma sira in lajɛ fɔlɔ quoi parce que mɔgɔ ninnu taara nin fɛn kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ mini caman da quoi donc ni kariw yɛlɛla mini k'a cɛ ka jugu kojugu et puis mɔgɔw bɛna na kuma fɔ fana quoi k'a fɔ ko mɔgɔw ne yɛlɛ civil bɛna na sa non parce que u bɛ yɔrɔ min na sa il faut que les gens comprennent aussi que n delila k'a f'i ɲɛna n k'u bɛ opération spectaculaire u b'o dɔrɔn de ɲini sisan nɔ quoi oui parce que u tɛ se ka ɲɛsin armée yɛrɛ ma tuguni non u tɛ se ka ɲɛsin armée ma quoi oui o banna soit u bɛ taa opération dɔ kɛ an bɛɛ ka sa quoi parce que u bɛ mɔgɔ dɔw bila ka taa vous savez terroristes ninnu fɛ yen i b'a kalama ko attentat minnu bɛ kɛ kamikaze ninnu ko liste de b'u bolo wa tɔgɔ de bɛ sɛbɛn minnu yɛrɛ hakili a donna minnu hakili la ko ɲɛ arijinana ko ye liste de b'u bolo donc ni liste b'u bolo ni turu sera mɔgɔ min ma u b'a fɔ bon karisa e k'i labɛn e bɛ taga nin opération na o fo fana bɛ sarakati bɔ daminɛ ka fêtes ni fɛnw kɛ k'a fɔ ko ale kɔni ale bɛna taa arijinɛ la Allahu akbar donc ni olu fara ɲɔgɔn kan voilà olu faralen ɲɔgɔn kan ka t'u bila nin opération sugu la sisan nɔ o b'a sɔrɔ u ma dabɔ sigili kama quoi i m'a faamu donc e mɔgɔ min bɛna taga ka taga ninnu kɛlɛ e de kan k'i togo dɔn sisan nɔ pour que e kana se ka tiɲɛni kana se civil ma donc o de la a kɛlɛ sugu ma nɔgɔn quoi parce que nin ye ka u yɛrɛ yira quoi u b'a dɔn u fanga tɛ armée ta bɔ u b'a dɔn u tɛ se armée la mais n'u taara sira tigɛ ninnu ɲɛ sisan nɔ donc maintenant armée bɛna n'a fɔ ko bɛna affronter min kɛ sisan nɔ u bɛ minnu da soit u bɛ don population na ka population ta comme bouclier sisan nɔ comme bouclier humain o ma ni armée ko k'a bɛ taa se o ma hali ni civil kelen fɛnɛ dɔrɔn a daminɛna o bɛ taa don dugu kɔnɔ ka taga yala k'a fɔ ko an ka mɔgɔw ye nin k'u la an ka mɔgɔw ye nin k'u la parce que n'i y'a jateminɛ u y'a daminɛ mun na fɔlɔ e ka jateminɛ jɛnɛmara la n'i ye jɛnɛmara ta u donna c'est à dire u tɛ bagan minɛ dɛ ka taga baga baganw ma k'u faga Allahu akbar i m'a fɔ ma mɔgɔw ka taa ni ka segin ninnu ka fɔ k'u bɛ dankari olu la ani ka to ka mɔgɔw menacer quoi o de la fɛn sigilen i ye terroriste minnu fɔ sisan nɔ dɔw b'a la olu ka spécialité tun ye mine dilan ye dɔw b'a la olu ka spécialité tun ye c'est à dire kɛlɛ labɛn ni kɛlɛ bɛna kɛ sisan nɔ olu de bɛ mɔgɔw bila ka taga nin yɔrɔ na karisa e ka taga yen fɛ e k'i biri yen fɛ e k'i jɔ yen fɛ e k'i jɔ yen fɛ olu b'a la dɔw b'a la olu ka spécialité tun ye ka taga arme ni fɛn ninnu ɲini ka na ye dɔw yɛrɛ b'a la olu ka spécialité tun ye propagande ninnu ni fɛn ninnu quoi o mɔgɔ ninnu caman tun b'a la u ye mɔgɔ minnu déterrasé mais u ka ca dɔɔni i ye tɔgɔ minnu fɔ Abu b'a la Abdulayi u ka ca dɔɔni quoi i m'a faamu mais nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko Sidibe l'initiative de l'offensive, l'initiative des attaques avec armée de bolo. Oui. Au donna un chef d'état-major, c'est très important. Armée de bas kanusana kafako, armée taka keleke. Il m'a fait moi. Armée n'a attaqué, Oui, armée la canali kono kafo, armée de armée défensive kono, offensive de armée de offensive kono la sanoka. Parce que et a jate et puis dans Farababi anga san kelen ne folo kelen nyokonje. Si ça a kɛlɛ caman bi kɛ an tɛ mɔgɔ perdu ka caya fo n'a sɔrɔ nous embuscade ou bien n'an ka mɔgɔ taara bin yɛlɛmini dɔ kan sisan nɔ mun bɛ nana ye parce que avion caman b'an bolo sisan i m'a faamu ni kɛlɛ sugu ni kɛlɛ o kɛlɛ bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ sisan a bɛɛ ye sanfɛla kɛlɛ de ye quoi i bɛ se ka sanfɛla la sisan nɔ arme lourde minnu b'a tigi bolo i bɛ se k'olu détruire i bɛ se k'a tigi ka position caman détruire o la minnu bɛna dugumana fɛ olu bɛna mɔmɔni dɔrɔn de la ka taga quoi i m'a faamu mais n'a fɔra k'e ka taga dugumana fɛ ka arme lourde to a bolo la a bɛ kɛ tiɲɛni ye kosɛbɛ quoi donc actuellement an bɛ niveau min na sisan nɔ opération bɛ ka continuer o de la a détail ma nɔgɔn kosɛbɛ y'a de opération dɔw bɛ yen nɔ u bɛ ka baara sugu dɔw kɛ même an filɛ ka kuma i fɛ waati min na fɛn dɔw bɛ ka kɛ terrain kan d'accord i m'a faamu sura mɔgɔ dɔw ya ayi bara taabolo ka ɲi diri bara taabolo ka ɲi sura mɔgɔ dɔw fɛnɛ et puis o yɔrɔ dulon quoi voilà d'accord diri nin b'a a to nin bɛ dan sigi an ka bi sigi na i ka kuma kuncɛ kuma an b'i fo kosɛbɛ an tɛ sɛgɛn dugawu in na ala ka yan kɛ Gandi international ye amina yarabi ka bɔ Mali na ka kɛ international ye voilà ka i fo kosɛbɛ k'i ka
technicien bɛɛ lajɛlen fo. Amina. David Dawuda bɛ ka to ka yɛlɛ n t'a dɔn yɛlɛ kɔni. Mais fana kana dan foli dɔrɔn ma Kɔdiri. Foli cɛ foli ka wusa mais cala jɛ ka dɔ wɛrɛ kɛ koyi. Ka jumɛn kɛ sisan nɔ an y'a fɔ. Aw de bɛ fanga la bi o. Wa kalama jamana in kɔnɔ la jamana in kɔnɔ nɔgɔ Dawuda i tɛ kuma. Non aw de bɛ fanga la bi. An ni président bɛ ɲɔgɔn ye an ni ministre bɛ ɲɔgɔn ye ani awa CNT membres bɛ ɲɔgɔn ye donc fo bɛɛ ka dɔn ka fɔ yɛrɛwolo bɛ fanga la bi dɛ. Wala ka kuma kelen f'i ye. Oui. Wallahi n'i y'a ye yɛrɛwolo ni fanga ka surun ɲɔgɔn na n'i y'a ye bi yɛrɛwolo bonyanen don dɔɔni parce que je vous jure parce que an ka dignité garder dɔɔni n'a sɔrɔ ni fɛnko de b'an ni fama ani sɔrɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ ou bien ni fɛnko de tun b'an ni fanga ni ɲɔgɔn cɛ sango b'a sɔrɔ an tɛ bonya tuguni an dalakan tɛ lamɛn tuguni. Ayi n'i ye sira jɛngɛ kɔni kɛ n b'a dɔn. Sire ne yɛrɛ min bɛ ka kuma i fɛ ne ka bɛɛ le cerveau kɔni kɛ n b'a dɔn. Ne min sigilen filɛ ne ka kuma i fɛ ne yɛrɛ n ye accident kɛ mobili min na a bɛ garage la halisa o ma bɔ. Dire o to garage la fɔlɔ quoi. N yɛrɛ min kun ye n yɛrɛ ta ye o fana bɛ garage la a fila bɛɛ bɛ yen n ye taxi de ta ka na yan donc pour que k'a yirala k'a fɔ ko pour que jamana ko la quoi. Non aw bɛ ka sacrifice kɛ wallahi. Voilà n'an taara ɲɛfɛ vraiment yɛrɛwolo k'a ka se ka fɔ. Voilà donc o de la parce que pour que i bɛ se ka kuma mɔgɔ sinon kuma caman fɔra ne ni Ala cɛ ne b'a dɔn ni o tun ye aw ka baara tun ye o y'a sɔrɔ aw daminɛna aw la aw tun tɛ se ka kuma fɔ sɔgɔ la bilen. Oui parce que n bɛna confidence dɔ k'i ye. Oui. Mɔgɔ caman ni bɛn bɛ kɛlɛ. Mɔgɔ caman ni bɛn bɛ kɛlɛ. O b'a fɔ ko bɛn ni ka sɔrɔ Asimuna a tɛ fɛn kɛ mɔgɔ ye bɛn ni ka sɔrɔ Asimuna mɔgɔ a tɛ ka mɔgɔw don baara la a ma mɔgɔw don CNT la yan fɛ a ma mɔgɔw don ministère la yan fɛ a ma mɔgɔw don fɛn na waati o waati mɔgɔw b'a kuma fɔ hali waati dɔ la mɔgɔ dɔ bɛ na f'i yɛrɛ ye quoi i m'a faamu mɔgɔw bɛ na f'i yɛrɛ mais mɔgɔ tɛ min faamu n'a sɔrɔ ni bɛn tun bɛ poste de négocier ça m'a sɔrɔ bɛn tɛ se ka kuma Mali la bilen. A tɛ se ka kuma Mali la wallahi a tɛ se ka kuma. Parce que n'i taara poste 2 poste 3 poste 4 négocier ka ban. Ni maa bɔra kalama don min. Bon e bɛ se ka taa mun yuruguyurugu kɛlɛ kɛ o tigi fɛ yen nɔ. Non i tɛ se. N'a sɔrɔ ni concours bɛ kɛ i bɛ mɔgɔ tan di ko ka nin don police la ka nin don garde la ka nin don nin na. I bɛ ka kɛ mɔgɔ mun ye. Bon e y'o ɲini mɔgɔ min fɛ i bɛ se ka taga mun fɔ o tigi. Non i tɛ se. Bon mɔgɔ bɛ nin kuma caman u tɛ nin yɔrɔ ninnu de fɔ u tɛ nin yɔrɔ ninnu de faamu o de la waati dɔ la anw yɛrɛ a ka di anw yɛrɛ a ka to tan quoi. I m'a fɔ ma an ka kɛlɛ kɛ an ka taga peut-être waati dɔ bɛ se i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ b'a fɔ ko karisa yɛrɛ nin ka k'an ka nin d'a tigi ma quoi an ka karisa bila nin yɔrɔ la parce que hakilila dɔw b'u la ka fɛn dɔ kɛ u b'a kɛ quoi mais n'i ye kɛlɛ de kun kɛ ko n k'o kɛ ka ba ta k'a da faut que fɛn dɔ ka di yan peut-être ni mɔgɔ bɛ yen ni wariko kuma b'a ni mɔgɔ min ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ wariko kuma ye jumɛn peut-être ni manifestation kan ka kɛ ou bien ni meeting kan ka kɛ i m'a faamu o la i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ na aw dɛmɛ ni wari i m'a faamu par exemple hali an ye caravane laban min kɛ dɔ de nana ka na ni mobili ye bafulu ni fɛn bɛ min kɔnɔ dɔ de nana n'a Ala kama sinon je vous jure an yɛrɛ ma wari sɔrɔ ka se ka taa fɛn louer i bɛ se k'o faamu i bɛ se ka. N dalen don aw la n dalen don. Voilà donc c'est comme ça mais mɔgɔ tɛ nin fɛn ninnu kalama comme a fɔ révolution comment dirais la révolution kɔnɔna na aw de kan ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ mɔgɔ minnu b'u yɛrɛ sacrifier et ni sɔrɔ nana waati min na aw de kan ka kɛ mɔgɔ fana minnu bɛ sɔn laban mais mɔgɔw tulo b'an na u b'a dɔn k'a fɔ ko aw mago bɛ fɛn caman na parce que tiɲɛ yɛrɛ la an koronnen don studio kɔnɔ dɔɔni an bɛ ka commencer ka wɔsi. Groupe ko fana b'an na an y'a f'u ye ka mɛn groupe ko kɔni. Parce que waati o waati pour que ka émission daminɛ i b'a sɔrɔ an bɛ taga retard la courant bɛ tigɛ a don ta a bɔra alors que émission min bɛ suit ka tɛmɛ nin ka Mali la bi a tɛ yen. Bi a ka dɔgɔ. A ka dɔgɔn et puis a bɛ jamana dɛmɛ kosɛbɛ a bɛ jamanadenw informer donc moi je pense que ni mɔgɔ min ye fɛn min ko la hali État yɛrɛ ka se ka fɛn dɔ k'o la c'est comme si État y'a kɛ a yɛrɛ de ye quoi parce que service min don a bɛ ka kɛ État de ye quoi donc moi je pense même que nin fɛn dɛmɛni ka fisa ka tɛmɛ yɔrɔ dɔw kan quoi. D'accord Disa an bɛ yɛrɛ fo i ni ce vraiment i ka déplacement na.